Nungka Chumui TV nai tong nai joto khapani takotai bukhuk sona lamso sini Chumui TV ao khapani takotai bukhuk song chung tini phai sopaikha sini tiprasa rongni kabangma dal bidal jati rongni bisyo kaisa jati ongkha kolai sini kolai dofa hingka kolai dofa rongni bisyo jotoni sai kotor ter honi mano borokni rai balma ter hingka o rai balma ter taklai bisyo chung jompui jola o jompui jola khasteni o thayo borok kotor khena borok ter khlainai phiakaba o ter khlaina Swkang chung nuguino manna sini uklogo borok juallai tonglayo samung tanglai tonglayo phiakaba phainai 19 tariko kotor ter rongnai o tero tamo tamo ongnai eba khaba kolai rai balma tamo aborongna tuito chung kolai rongni raini khukte kwbangma kokro khananai ani cameraman na tongnai bunang koinai yango ukluk rogo phunungna bagai naro nuguino mankhana tabuksa joratei samung rok choli tongo borongni tiprasa 19 ta dofani bisyo kaisa dofa kolai dofani bisingo jotoni se kotor ter honi mano abangka rai balmani ter uklogo nui mankhana norok tabuksa jarati borok samung rok tanglai no tonglayo borok jualai tongo phiakeba o asung naithothok kaisa ter abo norok no koinai tabuksa jarati tipra hasteni lukurok norok naina musugi tongkhe ba jara tabuksa jarati nugyo kho jotono naina nango karon sini sri sitini kolai rokni sri sitini boroni kwbangma dal bidal boroni kanmung chumung chamung samung rok o tero phunukjaknai abo joto 19 tariko nukjaknai abono ganagini norok jara naina musungna jompui bkhaste norok phai nai mano borok tabu samung khlai tongo uklogo nui mankhana phiakaba abo tamo tai tamoni bagai abo haike tangjakha abo to chung kolai hoda okrani khukte ba borokni raini khukte chung khana laino norok nai tongdi chung norok no phunungnai tai chaituk nai norok no o borokni rai balmani panda tamo tai o rai balman panda na tui kisa chung borokni khukte ba chung kokrok khana nani bagai chaituk ano Abono khapani takotai bukhuk song norok nuguino mankhana sini uklogo busung naithothok khlai tangjak ang puilaona saka chini tiprasa 19 ta dofani bisyo kaisa dofa ba jati ongkha kolai borongnibo joton se kotor ter puilaona ang jeta samani borongni rai balmani borongni kwbangma dal bidal naithothok ra chamung samungni ganagini taibo dal bidal borongni culture rok no phunuk jaknai phiakaba 19 tariko norok nungnai o jompui bkhasteni o thayo mela ba eba khaba ter hingke sungbai baksa tabuk tongo kolai borongni kolai hodani okra eba khaba rai honi mano bini khuktibo chung khanalai o kolai rai honnai abo tamo actually abonbo chung kisa khanalena hingka puilaona nono lamso sini Chumui TV hingka puilaona jeta sungna musone karon kabangma borok rok lukurok kahamke sisugyo kho ba saimayo kho eba khaba saifano manui tongo tofana chung kisa sai khanardi o kolai rai balmani khe tamo abo kisa joti chung sai khanarke acha jotono hambai media rono অবকা চিনি রাজ আমাল থেকে সারা আগে 186 জন রাজা চাই থামনি ব্রণ চিনি উপাধি কালাঙ্গ হাইনেস ওখা সমাজে একজন উপাধিক বড় রায় ও রায়ন কাছে তাব যাতে 153 বছর অবকা যে তাব সীমানে যাতে লিখিত অমাঙ্কা আগে তো লিখিত অনেক বছর অঙ্কা প্রায় 600 বছর যাব চিনব তাব অবাহাই চিনি কলেজ সমাজনি রায়দা নিয়ম অনুসারেও অবাহাই কলেজ সমাজ রায় বাল দङ তবে কাছে মঞ্চ নামজাগো জাগ্রা অংখলা আগিনি রাজানি আমল থেকে সৃষ্টি চিমি চলে ফাইও প্রথম তং মঞ্চ রাজানি আসন নামজাগ দङ রায়নি গাইলিমনি কামসকনি গাবনি জাকসুমনি মুদি তাই মহিলা ওরা স্টেট ওয়ান বাই মানে সাড়ে দুপদে লাইন বাই খাইজাক দङ আর চিনি আসন জানানি আবকা চিনি মানে সমাজ রায়দা অনুসারে চিনি কাস্টমার অনুসারেও আবার রায়দা অনুসারেও চিনি নিয়ম কানুন খাইজাগো তবে চিনি যে মূল উৎসব অনুষ্ঠান নাই 19 তারিখ নভেম্বর 2021 ও জম্বজলা স্টেডিয়াম মেমোরিয়াল মাঠনো চিনি হাসতে 19 টা দফানি বিসিङ जों একজন কলয় রায় অর উৎসব খাইজানাই অরংকা চিনি জনজাতির বিসিङ চিনি অর দফা অনেক কাবাং যত দফানো जों অর কয়ো जों धर्मनि कोनो बाधा विघ्न करे जों जतन तिप्रा जों 19 दफा जतन थानसा बा खाबेन चिनर छुदिन मेमोरियल जों दाखलाई हाइस्टेबो जों बेलाय कतर अर चिनर प्रोग्राम खायन बागै जों आयोजन मांखा चिनमखा सदर आगत लागाना खमलंगानार
অর চিনি ও মেলাও বেলায় বরক জমেনাই তবে অনেক চিনি জম্পই আমচয় আগে যে অংখা দেখায় কলই পারং মানে আবার পরে চিনি ইয়াং এলাকা অনেক বড় বচিনি রাই বালমানি পান্ডানো নিয়ম কারণ নুয়াখো বেকা বালছি সাইমিয়াকো তাকলাইখা চিনি 2021 19 তারিখ নভেম্বর বেলাইখা চিনি বড় বাংনাই চিনব সদর সিপাহীরা ডিস্ট্রিক্ট বিশিং জব চিনর 19 বিশিং বড় কাবাং চিনর মেলবন্ধ जों जतन ताखुबुखो जोंर केन जों खलाया नासले मंकरे चिनि दफान बिसिङ जों जतन थानजा बिसिङ दिनो चिनो रायबा माने पान्दानो सक्सेस खायन बागै जों जतन चिनर आमचाइनि ताखुबुखो जों गोबां जानावो কোনো অর চিনি পান্ডাও ফাইयो কোনো অশৃঙ্খলা অংমাংলা নিয়ম কানুনখা ফাইनो চিনো রায়বা পান্দাनो যতনে সাকসেস খাইनो बागै आव्हान नागै आं तिनि गाव थाय सामनि बिसिङो पारिखा खुलुमका ता केसा सुमुं तं माने ओ जागा सं नुखा कायसा गायरें नाव खाय आबोखे तामनि बागै जति किसा सनो साय खना रेखे गायरें खाम खाबो जों आगेयाव माहाय समय उत्सव फायो आगे खाचिनि माने समाज राव ओ माहाय चिनि बर राव आगे तो हुखलाय दङ हुखलाय माने माहाय पारानो हुक आरो चिनो माहाय नियम कानुन दङ आरो आ समय बरबो कम आ जागाव रायबालायो आंगा चिनाबो गायरें दङ आरो समयावबो मेन चिनि दंमानि नक आ गायरें दङैनो आरो दङैनो रेस नालायो चालायनो लायखायनो आगे बसबास खायमानि आसमै चिनि तिब्राव तो जतनो माहाय समतल बर करै गायरें बाय चलिवो पाहार बलंगनो नक दङबा आम बायनो मेन चिनि सिस्टिनि माने चिनि रायदा नियम अ गायरें खा नांग अबश्य आबो जों लेंलामानि माने सामु तांख्लाय जानानि बागै अब कैसा लेंलामानि नक ता अब कैसा जों आबो राजा मथिकनो अब निदेश जांमानि चलि फै गारें अमहाय बेलानो नांको माने कक साय खना रेखा हिंका जों बाय बाक्सा ताय खरकसा ताखु ककरा दङ फादिंका बिनि सिनिमुंबो जों नालायानो ताय कलाय हदागो बो पोस्ट दङ आबनबो जों किसा खनार का पहिला के निनि सिनिमुं ताय नों कलाय हदा बो पोस्ट बा बो जागा नों बरमरि जागा आबन किसा साय खना रेखा खुलुमका हापांनि लुकुरकना आनि मुं अनुप कलय कामी अम्पी आमचायो आनी पोस्ट कामचिका कलेज समाजपति आनी दप्तर का अर्थ दप्तर ताई विचार व्यवस्था चिनी कास्टमारी ल बा कलेमा कलेजनि रायदानति विचार आचार खायमा दङ इका नों जेहेतु विचार आचार न तुई खलाय तो बेलानो निनि किन्तु इम्पोर्टेंट पोस्ट होने माना नांको माने इनका ताबुकसा जरा तुई ओ कलय कास्टमारी ल जेटा चिनि त्रिपुरा सारंनि बिषय ताइबो तो त्रिपुरा जमातिया रंने कास्टमारी ल इनका ताबुकसा जरा तुई ओ कास्टमारी ल बुसुक जरा तुई नांको माने एबाखबा बिल रक पास दे अंखा आबना तुई जति जनो किसा साय खना रेखे जों चिनि कलय दफा विशेष खायै 600 बছर गोजाम ताकलाय प्राय 153तम बासरिक लाइबार माने पान्दा आङै दङ एबं এই पान्दानि बिसिंतैनो चिनि जे रीति रिवाज बा विचार व्यवस्था आबो जों ग्रासरुट लेभेल থেকে শুরু খায় যেমন কামি আমচাयो सारा त्रिपुरा राज्यव्यापी कलय समाजनि कायसा कामिनि चकदिरिनि संसारजाक दङ সেই चकदिरिनि बिसिंतै चिनि कलेमा कलेसानि जे जन्म থেকে मृत्यु पर्यन्त कालेबारी सह जों এই कास्टमारी लनि रायदानति जों परिचालना खालाय फायो एवं जों चिनि रायदानि मुताबिक कलय समाज त्रिपुरानि कैसा चिनि कास्टमारी ल बय दङ সেই बय समस्त रायदा नियम कानुन सैजाक दङ जागाव जों खमलुङ अलरेडी बुइनो दफानि साथे साथे विशेषकरि जमाते हदा तो ताबो अलरेडी अफिशियली सरकारी स्वीकृति मानि पाइखा एवं সেই জমাতে হদানি পরেনো সেকেন্ড কলয় সমাজ কাস্টমারি লনি বাগै जों डिमान्ड खालामनानै एवं अफिशियली সেই कास्टमारी ल बयनोबो जों जमा रिजाक आबनि बिसिङाव ताबक जाराति जों कास्टमारी ल सरकारी भाबे स्वीकृति मायाखौ तारनि बागै होनमाले आरो किछुता जे कास्टमारी ल प्रसेस खायनाय अफिशियली आरो जे सीओ बा अफिसारक बाय जोंनि किसा मातानिक आङै दङ बाहायगे माने जे सय सम्पत्ति बिलि बन्टननि बिसिङाव कालायमानि बर'लेण्ड बिसिङाव जोंनि ट्रेडिसनेल तियै ओ जागाराव किसा फेलायमा दङनि बागै जों ताबक जाराति जों निजेरासि आबो जोंनि सय हिसाबै जों कास्टमारी ल जों नाय आङै दङ
আচ্ছা আসো কতর তের ইনকা হাপাংনি সিমিকে নরা কোনো চুবাচু মাদেমান কারণ কলাই রংনি বিষয় আসো সিরিসিতি আসো কচাম তের কতর মা তের হনি মানো যত দফানি বরকনো ফাইও জায়গা কলাই সিমিয়া আলকা বসংনি বরকরবো ফাইও টংথংলাইও ফিয়াকেবা ও সিরিসিতি ন রুমি নারকনা বই ও তেরনি বাগৈ হাপাংনি সিমি চুবাচু মাদেমান एक्चुअली बेलाय क काम सिंका जों বছর ব্রহ্মে বাৎসরিক রায় বালমানি পান্ডা খাयो এবং সেই রায় বালমানি পান্ডাও বিশেষ করে जों গভর্নমেন্ট তরফ থেকে যথেষ্ট হেল্প মানো এবং গভর্নমেন্টনি যারা কুচুক বেরাম এডমিনিস্ট্রেশন চালগৈ তংনাই মিনিস্টার লেভেল থেকে শুরু খাই খমলং হাপাং বরক যতন সনো চুবাক জৌরিও যেমন ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার ICTA তারপরে নিনি বিভিন্ন দপ্তর থেকে নিছানো হেল্প খাইজাগি দङ এবং খমলংबो হেল্প খাयो এবং आ हेल्प खाइमानि बिसिं तैयो न जों प्रत्येकता बছर न नायथावनो थाखाय जोंनि गभर्नमेन्ट থেকে बाहायनो एडुकेशन मेलानि बागै स्टल रुम रिजागि दङ এই যে नुखना এবং जोंनि परम्परा बा जोंनि जे ताकमुं तुइमुं वामुं এই সমস্ত बाहायनो जोङो बातालेमुं खाइलायो आबानि बागै बाहायनो जोंनि गभर्नमेन्ट सुबा सुमानमानि बागै न जों बेलाय नायथावनो थाखाय प्रतियोगिता खाइले प्राइज हरिलाय मानो आव खाना खाना नरक हापांनि सिमिबो बरक किसा मिसा चुबाचु मानो जोंबाय बाक्सा ताय खरकसा सिनि ताखो अक्रा दङ ताखो अक्रानिके सिनि बुंताय नंबो बारजा मानजा कलाय सोसाइटिनि बिसा आबनो किसा सायखना रदि फैला खुलुमका त्रिपुराहानि जत चिनि बरंन 153 राय बालमा पान्डानि प्रस्तुति कमिटिनि कन्भेनर आं जगबन्धु कलय चिनि अ पान्डा जत त्रिपुराहानि बरंन जों लामसगो नायफायनो अंथों चिनि कलय राय बालमान बमहाय ताक्लाय जों बेलाय सुजुग मांखा चिनि जंपै साब डिभिजनाव अमहाय पान्डानो खलायनानि बागै जों सुजुग मांखा चिनि राय न जों अर फुनुंनानि सुजुग मांखा जों बेपाक बायनि सिजांनानि सुजुग मांखा जों खलाय दं कस्त खलायै जों जतननो खा बाक्सा खलाय नायफायनानि बागै कबगो चिनि अ पान्डाव नायफायलायदि जुबा फायदि गाहाम गोरोंख्लाय डिसिप्लिन खलाय जतन चुबावै छनो चुबावै नायफायनो अंथों अच्छा नों जेहेतु पांडानि कन्भेनर इनका 19 तारिख तो कतर तेर ताबुसा जराते सामुं बुसो जराते पाइखा आबो जति सनो सायखना रेखे ताबुसा जराते सिनि 19 तारिखनि पान्डानि बागै ताबुसा जराते मुतामुति सामुं आगो जांनो तिनिनि हरनि बिसिङो जों लाइट कमप्लिट खायनाय इनका सिनि PWDB नि सामुंबो लामा खलाय दङ सिनि स्टल एग्रिकालचार संबो खलाय दङ गसिनि आरडी सं सिनि स्टेज खलाय दङ सिनि यां मन्चबो पाइजांनो कै DWS दै वाटार डिपार्टमेन्ट संबो बराव 18 तारिख जिमे अवेलेबल के तैरिनाय जत डिपार्टमेन्ट ब्लक सब डिभिजन सनो बेफां सुबाव सोरिवै जोंतिनि अ सामुंना आगावै दं अच्छा ओ पांडागो तामो तामो प्रोग्राम रक नुंगनाय बा तामो तामो दाल बिदाल तामो तामो रे सामुं सामुं तो जों नुंगनाय न कलरन आबनो कारै बा तामो तामो पांडा रक नुंगनाय कारण जारा लुकुरक नुइ तंगनाय 19 तारिख तो बरक फाइनाय न आबनि सिकां जति सनो किसा सायखना रे तामो तो नों जेहेतु प्रोग्रामनि कन्भेनर एंकेसिनि श्रीसिटी कलय समाजनि बर्तमान चेंगनाय चिनि बलं सुवारमानि पान्डा आबो चिनि आयां अ स्टेज माने अ फिलंया चिनि आयां रायनि समाजपति रायनि न गान्दार अंनाय आबो न आदिनो फाइ कभारेज खलायमानो मिडिया सं न गबंग रिवो चिनि आप बलं सुवारमानि पान्डा बम हाय कलय समाज र खलाय आबोनि परे अंका चिनि अर फाइनाय मिनिस्टार फाइनाय चिनि कल्चारेल प्रोग्राम हर अंनाय दाल बिदा मोसामुं अंनाय मेन हंका चिनि कलयनि जत आगिनि सिरि सिटी मोसामुं मुसुबमुं सुमुल तामुं सारेन्दा तामुं जों आबनो प्रथम जों तैनाय चिनि सिरि सिटी ताबोनि चेरेराव ताबोनि यं बा ताबोनि जुबकराव आबनो पावै दंपायखा आबोनि बागै जों आबनो मेन खलाय तैना नाय दङ बातायमुं गरिया दंनाय बातायमुं हय दंनाय बातायमुं सुमुल दंनाय बातायमुं मोसामुं दंनाय बातायमुं खेला दंनाय आगिनि मां जों तैयै चिनि अ कलय राय बालमा पान्डानो लाङै थाङै सुस्थ' खायनानै दिगि आगावै दं
बेलाखेना हामबाय जों नांगौ माने कग्रक सायखना रमानि बागै जों पाइथागो जोंनि कलायनि रायनि खुक्तिनो खानानाय उक्लुगो जे जों नुखा जोंनि तिप्रासारंनि श्री सिटिनि जे वाबाय सनामजाक आबनो जति नों कायसा कायसाके किसा सनो सायखना रखे कारण जारा लुकुरं नुबि तंनाय बरबो सिनामुसुगो जों जति किसा शुक्रबै आबनो तामनि बागै आतिके सनामजाखा बा बो जागा साबा आसंना आबनो किसा सायखना रखे बेलाखेना सा बेले हामबाय मिडिया रावनो অবকা প্রথম এক নাম্বার কা চিনি সিস্টেম দङ অবকা রাজানি মঞ্চ রাজানি পরে তংনাই আম নিজে তংনাই রাই কলে রাই তংনাই অব হাইনেস রাই এরপরে কলেনি হাইনেস সেকেন্ড তংনাই গাইলিম এরপরে কামস্কাও এরপর তংনাই গাবুর এরপরে খুকসং এরপরে তংনাই মুদি ময়লাকা जों যেমন চিনি প্রেসিডেন্ট রোল দङ আবকা মুদি ময়লাকা চিনি যে বিচার আচার যদি রায় সং যদি जों খাইমেंगा आफिल ब्राउन नाथानि जनगण ब्राउन बिचार नायो आबरा मोदी महिला आबरा जेमन चिनी इंडिया गवर्नमेंट मत हामा नियम रूल राष्ट्रपति जोंब्रन नो चिनी कक बायखा जोंब्रन समाज राष्ट्रपति जेकुनु असुबिदा खाजों बा बुलाय माने केस टेस पांगा जेकुनु समाज सामाजिक रीति नीति जों बिचारना खालामनायलाय ब्राउन थाने आफिल खालामनो आबंका चिनी मोदी महिला आ पोस्ट दं ब्राउन कलेरनि बिसिङाव इनका पाइथागो जरा हास्तेनि लुकुरं नुइ तंनाय नं कलायनि रायङै तामो कक कसा नाम संनाय सिनि चुमि टिभिनि बिसिंते बेलाय हामबाय नन पाइबले हामबाय नंग ताइबो ओ चिनि नन तैसा 19 तारिख बहायनो चिनि मामपेरन तिसाना बागै नन बेलाय कफिओ आं हामबाय नरक खरक थामनाबो सनो जरार माने हामबाय आबन खापानि ताखुताय बुखसं नरक नुखाना आसु कुदुंमा जरा रुमै जों कलय सोसाइटिनि राय बाय ते बरंनि सोसाइटिनो बा बरंनि समाजनो तुइदुलनाय अक्रा रकबाय जों कक साका बरंनि खुक्तै जों सुक्रुबैनो खानाखा कलय राय बालमानि तामो ताय आबहाय पान्डा आरो सामुं सामुं रक्त नरक 19 तारिख फाइनाय फेदि आसु नायथथक तन्थथक जोंनि तिप्रासारंनि बिषय 19 टा दफानि बिषय कायसा दफा कलय दफा ओ कलय दफानि बिषयबो गोबांवा बरंनि श्री सिटिनि तुइदुलमुं रचामुं तंगो मोसामुं तंगो कानमुं तंगो बरंनि चामुं नुमुं रक तंगो आबरनबो जों सिना नांगो जों थानसासे हिनकेबा देबरमा जमातिया तिप्रा आबहाय हनिलाया कारै जों हनलायफानो जों सिना नांगो जतनिनो नायना नांगो सोलोंना नांगो कार जों नायलाया नुगलाया सिलाया हंके जों सायमाय आंनाय जोंनि जतनिनो कायसा श्री सिटि तंगो ओ श्री सिटि न तापक बायदि विशेष खालाय ताबनि यां जेनारेशन जरा सिक्लारक तंनाय गोबां मानो आबहाय ताबो इंटरनेटनि जुग यां जुगनि बागै मॉडल जुगनि बागै आबहाय सिनि श्री सिटिनो तुरुक तुरुके पगै तंबायखा नरक आबहाय तापक बायदि आबहाय पगया कारिनो राय बालमानि पान्डा बुसुक जराति नांको माने ते बुसुक जराति नायथाथक आसु कचाम कायसा लाइबुमा ओ लाइबुमाना नरक सिदि नुगदि आबनि बागै नरक जम्पुइ जला बखास्तेनि ओ थायो फाय नरक नायफेदि नरकनो जतन कयनाय सिनि चुमि टिभिनि बखाक्ति ते नरक जतन बेलाखेना हामबाय कैमरा नरक ओ पान्डानि बिसिंतै नायथाथक खलाय 19 तारिख फायै ताइबो तंथाथक खलाय नायफेदि डिसिप्लिननि बिसिंतै नायदि हनिबो बरंनि पान्डानि कनभेनार कयखा इंगा तिनिनि बागै सिनि ओ पान्डाव जागा नम्मा थांनाय कैमरागो आइजाक बाय बाक्सां सुजिततिफ्रा नरक जतन नायतंदि चुमि टिभि खुलुमखा Sir